Guys, welcome back to our YouTube channel. So, first time man ako ning mag-vlog guys. Sana suportahan ko ninyo. So, atong buhaton ron is manglimpyo. Let's start. So, ang first na to buhaton is maglimpyo ta sa kilid sa atong TV. Mauli atong limpyo room. So, maura na atong vlog ngayon, guys. Short lang ta. Okay, first time pa man ako, guys. Sana suportahan ko ninyo. Click the subscribe button and comment. Comment down below. Bye-bye!